السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفات روتينات آسيا. أتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. شكرا لكم على التعاليق ديالكم كاملين اللي كيديروا فيا الكوراج وكنزيد لقدام. شكرا لكم، شكرا وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. اليوم بإذن الله غادي نصاوب معكم هاد الخبيزات اللي كيكونوا عامرين، كيجيو بطريقه جديده. غادي نزيد فيهم واحد المكون اللي غادي هو يرد، يعني يعطي لهم داك اللذه ويعطي لهم ديك الرطوبيه، وكيجي ما شاء الله ما تشبعوش منهم. خليكم معايا تشوفوا لا فيديو، غادي تشوفوا المكون اللي غادي نضيف في هذه العجينه باش يخرجوا لنا هاد الخبيزات بهذه الطريقه اللي كيجيو هشاش كيفهم كيف، يعني كيجيو خفاف بحال اللي بغياش، كيجيو رائعين بدون فرن بدون زبده. تبعوا معايا ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un pain farci, excellent pain, très délicieux, très moelleux. Je vous laisse découvrir la recette. Donc pour la recette, il nous faut 600 g de farine, un peu de sel, l'huile d'olive, la levure chimique et bien sûr le fromage blanc. C'est le fromage blanc qui va faire toute la différence pour notre pâte, pour qu'elle soit bien moelleuse. Donc il vous faut du fromage frais et puis l'eau tiède pour ramasser la pâte. هنا عندي 600 غرام ديال الفرينه او الدقيق الابيض، عندي شويه الملحه، زيت الزيتون، عندي خميره نتاع الكاطو بدون خميره نتاع العجين، يعني غير خميره نتاع الكاطو هكا وحده، وعندي لو فرomage بلون هو اللي غادي يدير هذيك لا ديفيرونس. الا ما عندكمش الفرomage بلون تقدروا ديروا ياغورت ناتور، ياغورت طبيعي، ديروه حتى هو كيستقبيه هاد العجين. هاد الوصفه راها كتجي ما شاء الله، كتجي هشيشه بزاف ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. دونك غادي ندير هنا الفرomage فري، ندير واحد 3 ديال المعالق في 600 غرام، ودرت ديك الخميره، درت الملحه شويه، وغندير زيت الزيتون على حسب 3 معالق هكا كبار. Donc dans notre saladier, donc 600 g de farine, ensuite je mets une levure chimique, ensuite 3 bonnes cuillères de fromage frais, et puis 3 bonnes cuillères d'huile d'olive et un peu de sel, à peu près une demi-cuillère petite, les cuillères à café. Donc je mélange le tout, je ramasse ma pâte tranquillement. Donc c'est très facile, c'est une pâte que n'a pas besoin de passer au pétrin. Donc on va la faire à la main tout simplement, et vraiment sans effort, sans quoi que ce soit. C'est une pâte très facile à préparer, et vous allez voir le résultat est bluffant. كما راكم تشوفوا معايا بدون عجانه بدون تعب، غادي نديرو غير باليد ديالي، يعني نجمع هذيك. اول حاجه غادي نبقى نبسس هذيك الزيت مع ديك الفرينه تدخل فيهم العناصر كامله، ومن بعد غادي نجمع بداك الماء الدافي، يعني بدون بلا ما تجبدوا الربو، بدون عجن بدون تعب بدون، غادي نجمعها. وغتشوفوا معايا الطريقه اللي غادي ندير لها راها سهله ماهله. اليوم ان شاء الله غتبقاو تعتمدوا على هاد العجينه اللي كتكون ناجحه 1000%. يعني ديريها بتغماض العينين، ما غاديش تحشمك نهائيا. هذه كنخدم بها هاد الفطائر نتاع المقله، دائما كتكون ناجحه، ونتمنى حتى نتوما تجربوها وان شاء الله حتى نتوما تصدق معاكم. ولا تبعوا الطريقه معايا وان شاء الله غادي نوري لكم يعني كاع المراحل اللي غادي نديروها. من بعد ما جمعتها كما شفتوا ما دلكتها ما والو، درتها في واحد الساشي نتاع الكونجيلاسيون ونحطها على طرف بلا نوجد الحشو. Donc comme vous avez vu pour la pâte, j'ai juste ramassé sans pétrir et je les mets dans un sac de congélation et je les laisse de côté le temps de préparer ma farce. Donc pour la farce, il nous faut un poivron vert, 2 carottes, une courgette, 2 oignons, du persil et de la viande hachée que vous pouvez remplacer soit par le thon, soit par le poulet, ou bien vous laissez juste aux légumes.
vous pouvez faire une farce pour les végétariens à base de légumes seulement. L'huile d'olive, le fromage frais, encore une fois, c'est ça qui va donner notre texture à notre farce qui va être délicieuse. Donc ça va ensemble. Et puis pour les épices, j'ai mis sel, curcuma, un peu de poivre, un peu d'ail moulu et puis un peu de paprika. Donc je verse 2 à 3 bonnes cuillères d'huile d'olive dans une casserole, enfin dans une marmite ou dans une poêle. Donc c'est comme vous voulez. Donc là je vais en faire pas mal. Donc c'est pour ça que j'ai pris une marmite. Donc là pour ma part j'ai utilisé à peu près 300 g de viande hachée. هنا كما شفتوا معايا في الحشو ديالي غادي ندير ديروها بالكفته او الحوت او الدجاج، المهم اللي كان عندكم موفر ديروا به، او الا ما عندكمش كان ديروا غير بالخضر، كتجي حتى هي تجي زوينه بزاف، تجي لذيذه. وصافي درت فواحد الكميله هكا، واحد المرميطه يعني كما راكم تشوفوا معايا، تقدروا ديروا غير في المقله. درت الكفته ديالي ودرت معاها 300 غرام تاع الكفته، درت شويه ثوم مطحونه، درت شويه الملح، شويه الكمون، شويه البابريكا، ودرت شويه الكركم، وغادي نضيف له دوك 2 معالق ديال ديك لا كريم الفرomاج فري او ياغورت طبيعي كما المهم كيكون عندكم في المنزل تخدموا به. وصافي غادي نخلط هاد العناصر كاملين، غادي نخليهم نديرهم يتقلاو فوق الغاز، وغادي ندوز باش ندير هاد الفلفل، نقطع الفلفل وهاد لا كورجيت والجزر والبصله كنحكهم كما غتشوفوا معايا. المهم 2 نتاع الجزر، 2 نتاع البصل، واحده نتاع لا كورجيت والقزبر معدنوس مخلطين. المهم هاد الحشوه كتجي لذيذه بزاف يعني فريمون بنينه. داكشي اللي تقسمتها معكم. من بعد ما قليت هذيك الكفته مع دوك التوابل وداك الفرomاج فري، قليتهم واحد شويه، نقصت لهم الغاز، وصافي غادي نزيد عليهم دوك الخضر اللي طحن، يعني لا كورجيت وداك الجزر. وهنا نقطع الفلفل ديالي والقزبر المعدنوس اللي غادي حتى هما نضيفهم فوق. طريقه سهله، مهم سهله، وهاد الوصفه بنينه بزاف. Donc très simple, ce que j'ai fait, donc j'ai assaisonné ma viande hachée, je les mets sur feu moyen. Ensuite j'ai râpé les carottes, l'oignon et la courgette. J'ai rajouté tout ça à mon mélange. Et ensuite le poivron que j'ai découpé finement avec le persil et la coriandre, et j'ai laissé cuire une dizaine de minutes. Une fois cuit, je ressors le tout et je laisse refroidir de côté. Et entre temps ma pâte était prête, donc on va commencer à former nos petits pains. Donc j'ai sorti le fromage pour celles ou ceux qui veulent rajouter le fromage, mais c'est pas donc c'est facultatif. Donc si vous aimez pas fromage ou vous aimez pas que ce soit un peu gras, vous ne le mettez pas. Donc voilà, je voulais vous montrer la texture de la pâte qu'on n'a pas travaillé du tout. Donc on a juste mis notre pâte dans un sac de congélation, tout simplement. Donc c'est le sac qui a fait le travail. كما شفتوا معايا من بعد ما طابت الحشو ديالي خرجتها وخليتها على جنب، وصافي وجيت باش نبدي نقطع الخبيزات ديالي. كما تشوفوها هي الخبز كيفاش كيجي، يعني العجينه كيفاش كتجي مدلوكه بحال اللي دلكناها، ولكن هي ما دلكناها، ما ولو غير جمعناها ودرناها في الصاك دو كونجيلاسيون. يعني كما قلت لكم هاد الوصفه راه سهله ماهله، ما فيهاش تعب، وكتجي 1000% ناجحه. يعني تجي رطبه، داك العجينه كتجي رطبه، الخبز رطب بزاف، ومع ديك الحشو كتعطي له واحد اللذه اكثر واكثر. ونتمنى تجربوها، وان شاء الله تعجبكم وتعجب وليداتكم وعائلتكم وازواجكم كاملين ان شاء الله. صافي نفوا قطعتها كما راكم تشوفوا، غادي نبقى نسرحها بطريقه سهله بسيطه،
وغادي نبقى نعمر في الحشوه ديالي تما لداخل. غادي نوري لكم، المهم راكم معايا خطوه بخطوه حتى نكملوا هاد الخبيزات ان شاء الله. Donc une fois qu'on a formé nos petits, enfin ça dépend si vous voulez des grandes ou des petites. Puis voilà, moi j'en ai fait je crois 8. Voilà, 8. Et puis voilà, on va étaler la pâte tout simplement. On prend un fromage donc un fromage croque-monsieur ou autre, ou même fromage râpé si vous avez. C'est vrai que le fromage avec ces petits pains, ça donne un goût exceptionnel. C'est un plus, mais bon, je l'ai déjà fait sans fromage, c'était aussi bon. Donc pour les personnes qui n'aiment pas le fromage ou qui sont au régime, ne mettez pas de fromage. Vous pouvez les faire aux légumes seulement. Donc هنا غادي درت الفرماج ديالي وفوقو جمعت العجينه هكا. تبقاو تجمعوا هكا الجناب حتى تجمعوا كلشي في الوسط وتشدوها مزيان وتقلبوها وتخليوها على جنب حتى تكملوهم كاملين. عاد غتبقاو تبديو تقرصوهم. Donc ce qu'on a fait, c'est au départ on a étalé la pâte, on a mis le fromage, la farce, on a pris les bordures, donc il faudrait les fermer, faire un petit sac, on va disant voilà, une sorte de sac, comme si voilà, on étale, on met un fromage et puis on ferme, on ramasse les bordures, se forme de petits sacs et puis on retourne notre pâte et on la laisse reposer. Et après on va se concentrer que pour la cuisson. Pour le moment on prépare nos petits pains et on les laisse de côté le temps de finir la totalité. J'espère que c'est assez clair. J'espère que vous avez compris le système. Donc c'est pas si difficile que ça. Donc j'essaie de vous montrer toutes les étapes nécessaires pour réaliser ces petits pains. Je suis pas une pro d'explication, mais j'essaye de vous traduire exactement les étapes. J'espère que c'est compris. Donc voilà, on refait une autre et puis une autre jusqu'à une fois que j'ai terminé les 8 parts. J'ai pris un morceau un carré de papier cuisson comme ceci que je vais mettre donc ma pâte farcie là, puis je vais l'étaler pour m'aider en fait pour la cuisson tout simplement, parce que quand on met un papier cuisson, on garde la forme de notre pain, qu'il soit bien rond, qu'il se déforme pas. C'est ça le but de papier cuisson. Et pour les personnes, les filles, les débutants ou débutantes, c'est aussi une aide pour réaliser leur petit pain sans se brûler, sans se déformer. Donc j'espère que voilà, c'est une astuce sans plus, comme pour le msemen que je vous ai donné. Donc l'astuce de le msemen, c'était pareil. Donc c'est pas farci, je les préfère au msemen et ça sent vraiment moelleuse, vraiment un pain moelleux, très réussi. N'hésitez pas à refaire cette pâte, j'ai l'habitude de la faire depuis des années et c'est vraiment réussi à 1000%. Partez les yeux fermés, vous allez les réussir Inch'Allah. Donc voilà, une fois qu'on a mis la poêle à chauffer, j'ai mis un peu d'huile et puis j'ai retourné à l'aide de ce papier cuisson directement mon pain farci. Et puis là, il faut retourner sans cesse, à surveiller. Donc avec une cuillère en bois ou une cuillère, vous allez retourner comme pour le msemen. Vous n'allez pas arrêter de faire les allers-retours comme ça, les retournements plutôt. Et voilà, vous allez avoir un pain qui va gonfler, même s'il n'y a pas de levure boulangère, avec seulement
une levure chimique dans les 600 grammes. Et c'est un pain excellent. Donc c'est le fromage blanc qui fait la différence. Vous allez voir, testez-le et vous allez voir que c'est magnifique. Vous allez adorer. Donc vous pouvez les faire en petits pains comme ça. Ensuite, vous pouvez les partager en deux. Vous pouvez directement les faire dès le départ en petites. Donc vous avez le choix. Ça, c'est excellent pour un sandwich pour les enfants. Vous pouvez accompagner ce pain d'une salade, d'une soupe. Après, vous avez le large choix. Juste avec un thé, c'est parfait. Donc, c'est excellent. Avec un thé à la menthe, c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai fait du pain comme ça. Et puis, j'ai préparé un thé à la menthe. Et on a pris ces magnifiques pains. Et c'était excellent. فوالا كما راكم تشوفوا معايا هذا هو الخبيزه ديالي. درت هذاك البابي كويسون اللي قطعت يعني واحد الكاري هكا واحد لو كاري اللي بقيت نقرص ديريكتومون فيه ودرت الطوجينه ديالي تحمى او المقلاة درت فيها شويه الزيت وبقيت صافي نطيب دير يعني الشكل ديالو كيف المسمن غتبقاو طيبوا وتبقاو تقلبوا باش ما يتحرق لكمش وهو يبقى يتغونفلا يعني يبقى يطلع هكاك واخا ما فيهش الخماله غادي يجيكم يعني هشيش وكيجي ما شاء الله احسن من المسمن ولا الملوي ولا البيتزا كيجي خطير جربوه ما غاديش تندموا عليه. نتمنى تجربوه ويعجبكم وتردوا عليا ان شاء الله. فريمون واخا بات واخا حتى بقى ما غاديش ما يخسر له حتى شي حاجه كيجي ناجح 1000%. كيجي رائع طيب جي بديك الحشو جايه معاه نيشان بنينه بزاف ونتمنى يعجبكم. الى عجبكم ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاج مع العائله والاحباب ونتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه اليوم بهذه الوصفه اللي عطيت لكم ونقول لكم شكرا للجميع على التعاليق ديالكم الجميله. Oui, merci. Et puis voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ma recette vous plaira. Et puis je vous dis merci infiniment pour tous vos commentaires qui m'encouragent chaque jour. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.